Dobra, dobra, witam w kolejnym odcinku. Trochę dziwnie stanąłem. Zaraz mu kurde, kręgosłup się złamie. Jakimś cudem z posiadłości przyniosło nas do miasteczka. Nie wiem jak, ale pewnie zaraz się dowiemy. Trzeba wyjść. Ciekawe, czy w ogóle ludzie z posiadłości zostali tu. Teraz jest jakby wszystko zastawione. Coś tam jęczy. O kufa. Morszodur. O kurwa. O! A! A! Dobra, te hitboxy są w chuj dziwne. Zabiłem jakąś roślinną rzecz. No kurde! No to już wiem, po co mi tyle amunicji było. Christ, what the hell was that? Roślinne ludziki to były. Panie detektywie. Ważne, że można je zabić. No i mamy mgłę. Znaczy, że gdzie jest mgła, tam nie mogę iść. Ważne, że są naboje. Jak są naboje, to już się nie boję. What the hell is going on? Mnie nie pytaj. Tu mamy ten sklepik chyba. Coś tu jęczy. Jak się używa? Uwa... mogę się skradać. Jak się używa? Czekajcie, sterowanie. Układ sterowania. No kurwa mać. Dajcie mi klawiaturę zjeby. A, no tu jest. Skrót klawiszowy. Latarka, zużycie, dochodzenie. Nie chcę dochodzić jeszcze. Może potem. No gdzie to jest? Broń 4, przytrzymaj. Broń numer 2. Nie mogę się uleczyć? Jak się leczy w tej grze? Aha, pod F. F jak leczenie, dobra. Wszystko jasne. Oj, nie chciałem tego klikać. Znaduję, że to ten sklep, tak? Ten sklep voodoo. Jaki wielki pigman. Don't let them get inside, combat. They're not the good kind. Are you... Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's story. Jeremy did this. How? The pact with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. Aha. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much she paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, compare? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, compare. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key.
I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. Szybko mi zaufał. Szybko mi zaufał ten big man. Klucz Betsy. Na bryloku znajduje się 3 klucze. Jeden otwiera drzwi do pokoju panny Jackson w dzielnicy francuskiej. Pozostałe 2 klucze de Carto. Jeden do gabinetu recepcjonisty, jeden do biblioteki. To dobrze. Amunicja zawsze przydatna. Co to jest? Zakonserwowany gad. Koza bez rogów. Dobrze, nie koza bez nosa. Kolejne. Niech zgadnę, to będzie nasz sklepikarz. Czy nie? Może z nim pogadać jeszcze. You want to come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. Nie dobra. Anything I can do for... Sorry, I didn't catch your name. Baptiste. Just Batiste. tell my sister Lottie I'm alright if you see it. Okej, siostrze Lottie. All right, I'm heading out. Be careful out there. You okay? I better be careful out there. Nara, big man. Tylko w którą stronę ja mam iść? Tam jest mgła. To na pewno nie tam. I can't go that way. No właśnie, no co ty nie powiesz, kuźwa? Przecież to już sam odkryłem. O kurwa, co to za wielki big man? Coś mi się te słowo teraz weszło. Za mocno. Rura, 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 fura i komura. Łoż ty! Jak się bije? My weapon broke. No, nie tylko weapons broke. Ta gra jest trochę broke, widzę, z walką wręcz. Nie lubi kolizji bardzo. Co to jest? Nie wiem, będę się skradał. O kurwa. Ale jestem głupi. A co się będę bał? Umarł, kurde. Ja się tu będę bał, kurde, potworów. Co ja, kurde, jestem? Bo i dupa z koziotrupa? Nie ma, kurde, zabijamy wszystkie gluciki, kurde. Ktulu śmieciki. Czy ja muszę podejść do przedmiotu i dopiero nim rzucić. Ale tam mgła mnie very niepokoi. Bo mgła to mi się bardziej z Silent Hillem kojarzy, wiecie? Ale broń. Drin drin? Nie wiem po co te interakcje. Po co te interakcje z tym? Z rowerkami. Oh my god. Jakaś do zbrodni doszło? Czy ktoś bardzo lubi świeczuszki i sobie klękać na nich? Albo polewać je woskiem? Ole, padł! Szybciej niż myślałem. Chyba za ten żart z polewanym woskiem. Kurde, słyszę jeszcze jednego. Powiem tak, jak się dobrze wyceluje, to cały magazynek zabija jednego glucika. O!
Jezus! Ligiupente. Ciuciu. Miasto o kształcie półksiężyca. Dobra, to już mamy dwa z 3. I nie mamy amunicji prawie. No na pewno rzucanie by mi tu pomogło, kurde. W jednośladowym przejściu na pewno by mi pomogło, kurde, ich uniknąć. I recognize this place. It's Miss Jackson's seance parlor. Let's see if she's got any information on Jeremy's talisman. Jest talizman. It's the talisman, like the one in the painting. Dobrze. Stary talizman, który zyskał swój obecny wygląd na przestrzeni wieków. Wygrawerowane cyfry mają prawdopodobnie nie więcej niż 100 lat. Choć podstawa może pochodzić ze starożytności. Wypolerowany czarny kamień słoneczny pośrodku ma szklane wykończenie i momentami wydaje się skrywać w środku obraz. A ja nawet wiem, jak to ułożyć. Ale to zaraz. Tylko bym musiał się dostać do dziennika. Nie mam klucza. Dobra, teraz tak. Tab? Nie tab. I. Rodzinna. Pamiętnik Loti. Pamiętnik Loti to był? Nie. Notatnik. Tak, notatnik. I to było tutaj. 8 tu, 5 tu, 3 tu. Okej. I think it's meant for the talisman. Aha, czekajcie, to jednak nie. I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. No właśnie jest coś w notkach, tylko ja nie sprawdziłem. Ja sprawdziłem co innego niż to, co chciałem. To jest talizman, tak? Nie, to jest talizman. Który to jest talizman? Dobra, w małym musi być 8 od dupki. Kurde, screena bym sobie musiał zrobić. Ósemka z tej, 5 z tej, 3 z tej. Tak o. Ósemka z tej. Czekaj, podmień dyski. No dobra. Czekaj, bo nie pamiętam, gdzie była 5. Kurwa! Aha, dobra, tutaj mam 7, 8, dobra. To teraz jeszcze raz. Fuck! Muszę od dołu. 3, 5 i 8. 3, 5 i 8. Dobra. 3. 5. Ósemka. Jakiś obraz. A place? Where is that? Podarty obraz. Jakiś koc. Huh. Nie chcę. Ale muszę. Detective, I was wondering when you were going to show up. Jak ja Mrs. się tu... Thompson told me you were here. A, I to ten understand doktor. you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect... I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Dobra, gościu jest podejrzany przez Detective tą mowę. Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure Co się you live drzesz, an debilu? exciting Stoję obok life. ciebie. Well, that's not quite like the stories, Doc.
Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to Derceto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can Nie you tell me namieszasz mi w about głowie, Jeremy? gościu. I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. And for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. No i za bardzo jest pewny siebie. Ja mu ten, kurde... Uśmieszek zedrę, kurde, z tej twarzy. Rozdział drugi już? Szybko. Ciekawe, co tam Judy przeżywa. Znaczy Judy, Boże. Emily. Detective Carnby, where did you go? Przeniosło mnie. I was just talking to Dr. Gray. You disappeared. No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal, even. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. Ej, ja wiem, co widziałem, tak? Ja wiem, że to ma powiązanie z Lovecraftem. Do you want to Przez come to see Dr. zdjęcie. Gray? No, I want to try something. With this talisman, I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Teroea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you gonna be all right? Tego to nie wiem. Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. Okej, what now? Odszukaj zegar This astronomiczny, który talisman zapisał. brought me back from the French Quarter in the blink of an eye. Zbadaj If kościół. Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere, even Teroea. If he can do it, so can I. I just need to figure out how the talisman works. Patrzcie, co my tu mamy. Poszlaka, rozbite Paul, you're płyty. right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. Ze studni w ogródku warzywnym. Okej. Paul, you're... Studnia w ogródku... Badaj studnię w ogródku warzywnym.
Klucz do pokoju numer 6. A where is pokój numer 6? Spis Dr. personelu Elmore pacjentów. Lee Gray is Derceto's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Finally, Jack Chance is our gardener, who can occasionally be seen in the conservatory, but is for the most part busy outside. Pokój numer 6 jest There are Elizabeth currently Perrossi. 6 guests at Derceto. Do tego mamy klucz. and Ruth Tallant reside on the first floor. Numer 3 jest Jeremy pusty. Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders, and of course Cassandra Beauregard live on the second floor. Perossi to jest takie jedyne nazwisko, które nie jest tu jakby powtarzane, więc może być jakieś ważne. Naprawa Saw kotła. you notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you wanna try to stop the steam pouring out. Be careful. No. Strasznie dużo rzeczy, nie? Ciul dużo rzeczy. O Boże, jeszcze jakiś safe. Rorschach! O proszę, mamy obraz Rorschaka. Poszlaka, kartoteka pacjentów. Looks like all the patients are accounted for. Czekaj, ja nawet nie przeczytałem. Cassandra. Cassandra Beauregard, the beloved author. Very exciting, isn't it? What do you want to put down for reason for admission? What her agent told us. Cassandra suffers from writer's block and needs to finish her moving picture script before the end of June. Mr. Chardot suggests Cassandra's heavy use of barbiturates is holding her back and risks ruining her career. And how should we summarize her personal history? Let's keep it short. Cassandra Beauregard is a beloved crime author who managed to pull herself out of poverty and into stardom. 5 years ago, she tried killing herself by jumping off a balcony. Oh, fuck. The incident left her a cripple and now relies heavily on her wheelchair. Ale gówno. And for diagnostic Znaczy impressions? słabo. Cassandra suffers chronic back pain following her suicide attempt. She self-administers morphine to keep herself ambulant, but has become addicted and the desired effect is now lost. The drug abuse clouds her mind, and she is unable to focus on real life. To save herself from this insight, she instead makes up stories to fill out the gaps in her own thought process, resembling the Korsakoff syndrome. Oh, bravo, Doctor. How will you treat her? First of all, she needs to be weaned from her drug addiction, and hopefully it will resolve her compulsive lying. Then look into permanently numbing her pain in her back through surgery. Finally, deal with her suicidal thoughts. Samobójczyni mocna, nie? Fantastic. With such a short time before June, I really hope she gets better soon. We will do what we can. A może po to dał jej, wiecie? Życie jej dało drugą szansę, że niby jeździ na wózku, ale zrobiła spoko film tam chyba, nie? O, jest ta mała gnojuwa. Reason for admission? The mother insists on strict supervision by a proper gentleman to avoid further perversion of Grace's adolescence. Personal history? Grace's family possesses modest wealth and status. Her childhood seems ordinary, spending most of her time with private teachers and family friends. Grace's father recently passed away, leaving her mother the sole caregiver. And diagnostic impressions? Grace has trouble dealing with her father's death. She is willingly suppressing her feelings on the matter and isn't properly acknowledging the trauma she suffered. Any planned treatment? Grace needs nothing out of the ordinary. She simply needs parental guidance. Eventually, we can work on her feelings toward her father. Okay. Thank you, Doctor. I'll finish the paperwork and get her installed. Malcolm McCarthy, 54 years of age. Reason for admission? McCarthy admitted himself to Derceto, stating simply that he needs some damn rest. And personal history? McCarthy claims he used to work as a lawyer in Baton Rouge, but says he can't go into details because of some legal dispute. His background remains largely a mystery.
except for the occasional clue that he drops in conversation. Huh. And diagnostic impressions? McCarthy is an anxious man and an alcoholic. He often tells half-truths due to some deep-seated inability to trust other people. A, tylko jedyną And część how prawdy. would you Przydatne treat that? może to być. McCarthy will take some time to open up. Spending time with Jack's dog or the child should be good for him. Their harmless nature will help build his sense of trust. Dobra. Elizabeth Elizabeth Peros, 33 lata, znak years old? zapytania. O właśnie, do niej What klucz should I mamy. put down as reason for admission? Well, Perosi broke into Derceto and was found wandering the grand parlor. She was confused and suffered partial amnesia. She insisted she belonged here and offered to pay for her stay. Right. What do you make of her story? Perosi claims to have been a member of the Astarte artist colony some 20 years ago. To by miała A 13 lat? claim that seems Wtedy? contrafactual due to her young age. She looks to be and even thinks she is 33 years of age. No właśnie. That would make her a child at the time. It seems fair to say that Perosi's story is untrue. Deliberately so or Jakaś not. mitomanka, nie? Diagnostic impressions? Do you have anything? Perosi's story is peculiar because she retracted her story about the artist colony. She no longer claims to be the same person as Elisabetta Perosi. However, my staff's research has confirmed there was a Perosi at that time who was in her early 30s. I suppose this case will take Ona some by time teraz to miała investigate. 66 lat? How will you go about it? I wanted to contact the real Perosi, but it seems the whole colony disappeared one night. September 29th, 1915, during a hurricane. To jest ciekawe, ta I would Perosi have jest to take ciekawa. it slow and figure out what this spell of impersonation could have been. Oh, I'm sure it will all clear up eventually. Root talent. Ruth Talon, 29 years of age. Reason for admission? Ruth's father wishes that his daughter be removed from New Orleans nightlife for the foreseeable future. He fears that her overly free spirit is tarnishing the family's reputation. Sounds simple enough. Personal history? Ruth comes from considerable wealth. Her family owns several hotels and restaurants. Unlike the rest of the family, her sense of adventure has taken her around the world, including France during the Great War as a photojournalist. The last decade, she has provoked many rumors of being a debauched flapper, bordering on nymphomania. And diagnostic impressions? Despite her father's frivolous reasons for her to be admitted, Ruth does seem to provide an interesting case. She is refreshingly open and doesn't shy away from talking about her life during the war or her continuous celebration after returning to the States. She is admittedly a sexual deviant and feels no remorse. O Jezu, And her trzeba treatment uważać, plan? pewnie Simply staying at na Derceto dole should do między wonders nogami for Ruth. Puszcza Białowieska, If kuźwa. not, at least for her family's reputation. Ruth doesn't need to change, but with therapy I might be able to share with her some sympathy towards her family. I doubt she will settle down and become as dull as the rest of them, but at least she might try to be more discreet in the future. No dobrze, czyli to wszystko. Except for Jeremy. Ale Jeremiego nie ma. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. No na razie kiedy dostanę, ale kiedyś. I need the key. A do czego te klucze Batisty jeszcze są? Pozostałe 2 klucze do tego. Jeden do gabinetu recepcjonisty, jeden do biblioteki. Do biblioteki. A gdzie jest ten ogród teraz? Się zastanawiam. Przytrzymaj i dobra. Mapa. Gdzie jest biblioteka? Pokój McCarthy. Gdzie ja jestem? Tutaj jestem. Pokój McCarthy. Pokój Ruth. Pusty pokój. Gabinet doktora, gabinet recepcjonisty to byłem. Pokój Loti. Ja mam do pokoju tej Percy coś tam.
Wielki gabinet, oranżeria, mały gabinet, salon, biblioteka jest tutaj. Więc chodźmy do biblioteki. A gdzie jest ta studnia tutaj? Studnia jest tam. Niby, nie? Sprawdźmy. Mamy jakiś zawsze punkt zaczepienia, nie? Zapomniane plantacje Luizjany. Plantations of Louisiana. Thierry Bricklow, 1917. No to będzie dużo czytania, nie? Derceto was a small Dobrze, że ja nie muszę plantation on the czytać. eastern shore of Lake Wtedy jest Pontchartrain. lepszy klimat, jak ktoś z The akcentem land czyta. was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Derceto kept a modest production of Barrique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Derceto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Derceto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Derceto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Legrasse of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Derceto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Derceto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artist's colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Derceto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention of repairing the house. Dobrze, no historia smutna i w ogóle, ale teraz mnie tak w ogóle zastanawiało, czemu to się nazywa czarnoksięstwo? Bo co, bo czarny to już kolor zła, czarny to zły, tak? Czyli każdy czarnoskóry czy czarnoskóra mężczyzna czy kobieta to już są źli? Nie ma jasnoksięstwa? Nie może tak być? Ej, to tu tylko była książka, nic więcej nie ma? Czy dopiero tu będzie biblioteka? Tak, tutaj dopiero. Wow! Zbij szybę! No czemu nie mogę? O! Co się kurwa stało? What the fuck? Co jest kurwa?
What the fuck się stało? Ale się wystraszyłem. Można ciąć. Ale to było dziwne. No obciągaj, znaczy obcinaj. O, i skończyło się. What happened? Dawaj mi tą strzelbę. No przez to chyba, że on spojrzał na to zdjęcie, niestety. It's wedged shut. Przez to, że on to spojrzał na to zdjęcie, to teraz będzie miał takie właśnie napady. Napadnięte napady. Gdzie tu była studnia? Pamiętam, że gdzieś tu były do obcęgi, do obcęgowania. Czekajcie, cele, mapa. Oranżeria. Tu coś jest. Kotłownia. Tutaj mogę otworzyć, pamiętam, nie? I teraz mam do przecięcia. Tu jest wąż ogrodowy. Tam też jest coś do sięgnięcia. Dobra. O! Co to? Unifikowany kod. Ojej, 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 ojej. Nie chciałem tego wiedzieć. O, drabinka. Żeby sobie szybko wrócić. Dobra, co tam będzie w środku? Got it. Wąż ogrodowy. Oczywiście. Dobra, te zagadki są strasznie łatwe, bo to strasznie tak za rączkę prowadzi akurat, nie? Aha, jeszcze muszę wodę puścić, no tak. Jezus! Wyś spierdzielaj, ty szopie głupi. Bo cię zaraz strzelę. Zobaczmy, co tam się skrywa. Dobra, się zapisała. Co my tutaj mamy? Rozbita płyta. Gdzieś już to widziałem. Fragment większej odzony płyty. Powierzchnia ciemną barwę. Gdzie jest ta rozbita płyta, kurde? Nie pamiętam. Ty, gdzie była ta rozbita płyta? Gdzieś na górze? Gdzieś na górze to było? It's wedged shut. Właśnie nie pamiętam. Nie pamiętam, gdzie to było. Taka płytka. Ale gdzieś to było. Mały gabinet. Czekaj, zmień piętro. Fuck, nie ten guzik. Pokój Jeremiego Hartwooda. To jest pierwsze piętro. To jest parter. Strych. Też pralnia. Paczka żywności, kotłownia. W kotłowni wiemy, że coś jest. Garaż. Mały gabinet. Jaki ja mam teraz cel? Cicho tam! Odszukaj zegar astronomiczny, w którym mówią zapiski. Badaj kościół w Derceto, w którym mówią zapiski. Dowiedz się wszystkiego, o czym wie Perossi. Ja, tylko że... Nie, tu nic nie było. Tu było zablokowane.
Kurde, gdzie to było? Tu był ten, dobra. Może gdzieś tam na górze? Bo ja widziałem tą gdzieś płytkę, że można włożyć, tylko nie pamiętam z której strony. Znaczy z której strony, gdzie to było po prostu. A tu na górze nie byłem. Właśnie. It's stained. Looks like some kind of... This must be the clock that Jeremy wrote about in the commonplace book. O, właśnie. It's like the plate that held the talisman in the seance room. But it's broken and missing some pieces. Jeszcze brakuje jednego. Właśnie, właśnie. O! Sorry, detective. O, już się najebał. Obstruct justice or anything. That's fine. You know, I'm kind of busy with my own case of a missing person. I was wondering if you've seen Grace, a girl about yay high. Can't say that I have. Why are you asking? Well, I'm looking for her. Po Is co? she in trouble? No. She's just hiding somewhere. We can't have a rascal like that running around unchecked at a time like this, you W understand? takim stanie nie powinieneś Well, I haven't pilnować seen her. dziecka. Well, let me know if you find her. I'll be around. I'll keep an eye out for your man, Jeremy. You scratch my back, detective, and I'll scratch yours. Nie będziesz mnie nie drapał. Zostaw moje plecki. Dobra, co my tu mamy? McCarthy. Cicho tam. Dobra, jestem tu. Pokój. Apartament doktora Greya, pokój Jeremy'ego Hartwooda, czyli tu, po tej stronie jest. Looks like everything's back to normal here. Tu byliśmy. Ale coś tu jeszcze leży. Emily tu jest, poszlaka. Emily's here. A to, Emily's here. to ona nam namalowała, ta dziewczynka. Boże. O. Naprawdę? Nic w środku nie było? O kurwa. To jakiś bokser. Wieczne pióro. 2×3 zagubione dzieci. Okej. Dobrze. Nie wiem, co ta wiedza nam zaraz da, ale jak znajdziemy wszystkie 3, to zaraz zobaczymy. Dobra, mamy klucz do pokoju numer 6 akurat. Huh. How eccentric. Co my tu mamy? Muszę wrócić. I crossed the thresholds to my intended destination without a focusing device. My talisman now knows these roads, and I have no need for the plates. I can find my way to Lafayette as easy as I find my own room. Jakiś teleportier wymyślił sobie, żeby szybko teleportować się. Waiting for me. Thank you for opening these doors. I now must summon my courage and go back to that hateful mound outside the oil rig. Przy platformie wiertniczej, okej. Jeremy. Okej. What are these symbols? Looks like alchemy or star constellations. Ustal kombinację do zamka. Will I need Poszlaka. to remember how to get them out again? They are locked up for good reason. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burned soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Derceto, and sadly no Astarte. 1:11:10. Those good pirates of Pontchartrain. May Okej. you still sail the Mamy way coś. until you find the shores of Hali. 1:11:10. Tylko jeżeli to idzie w tą stronę... Nie wiem, od najmniejszego do największego? Czyli 10:11:1 będzie? Nie wiem, zaraz zobaczymy. The Astarte Artist Colony. I
remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years. Patrzcie, jest Elizabeth Perrossi jako zaginiona. I jeden jest kapitan Cortez. O, a to co? These paintings got some grim-looking rot on them. William, Franklin Mosick, Arges, Mosick i Kit. Arges, Mosick i Kit. Czekaj. Arges 2. Mosick 9. Kit 4. 2, 9, 4. Tylko do czego to jest te 2, 9, 4? 2, 9, 4. Dobra, bo tutaj muszę... Kurde, nie pamiętam znaków, czekaj. Aha, bo ja mam tu w tym. MK, strzałka i fale. MK, strzałka i fale. A tu nawet tego nie ma. Jeszcze w ogóle jakieś są inne. Aha, dobra. Nie, Princess Aristotelis Keminie, nie. Leo? William Franklin? Nora. Czekajcie, czekajcie. Jakie ja mam cele? Cicho. Ustal kombinację do zamków znalezionych w pokoju Perrossi. A propos zdomną płytę na zegarze astronomicznym. Zbadaj kościół. Dobra, dobra, tylko teraz tak. Porównaj imiona artystów Asa, aby odgadnąć liczby. No to ja wiem. No wiem, tylko po co mi są te liczby? Do czego? Dobra, dobra. Już chyba wiem. Jest jeden. To teraz chwila. To był tak. Ages to było 2, 9 i 4. 2, 9 i 4. W tej kolejności. To tak, dwójka to będzie to. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 to będzie to. A 4 to będzie to. Dobra. Pomyliłem się. 2 to będzie to, Boże, dobra. To. A 2... 9, 4. 4 to jest to. A to jest to. To może trzeba zamienić miejscami. Chociaż nie, bo tu nie ma tego. O, nie, dobra, jest dobrze. Tak jest! I mam kolejny. Ale włożymy to. O kurwa mać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Bye bye.